Guys, turuan ko yung mga kimo na yun ha. Yan, turuan mo na to. Okay. Hindi natin yung mag-gloves kasi malinis yung kamay natin. Malinis yan, walang Iwain mo na. hindi ka nag-CR. Hindi. Sige, sige. Loh. Tanggalan muna natin na ano. Tulis, oh. Anong tawag dyan, boss? Skin white. Skin white. Ito, tanggalan natin yung guys kasi para di makaya natin. Matigas siya, matigas. Tapos, Galing naman. Pak, pak. Kindat eh. Tulis, oh. Ah, nipis. Grabe. Professional talaga. Professional killer. Sipte lang. Sipte lang finger. Julian, we. Wow. Kuha kayo. Standard, no? Anong Facebook mo page? Shout out ka? card mo siya, okay? Cards. Sige, sige. Sige guys. Pa.